Hello, hello. Good afternoon. Ganyan dako-dako ba yung agi sa mga babae in town? Dako-dako na agi sila. Dako ba ani? Oh. Ako gaya-kayaka ko guys, tanawa. Gaya-kayaka ko na nanom. Naawa lang. Nanom guys, oy. Naawa lang guys. Video na guys, ron. Gamita o. 100,000. Itom kay chismis. Ayun, sisi, ma'am gina, pungko mo gina, istorya magdoko ra ka. May man nga istorya, mananom. Pero tidak ko ana tamnan sa kamuti oh. Kaya buntag ni sugod ako ba yung agi sila. Sa makaday sige makasunod lolo ni mo day. Nananom sig balanghoy po do. Jacob, nagsijinin niya, nananog balanghoy. Perte yung naghana. Dako yung natamna ni kamuti. Kugihanang ninya, oy. Perte kugihana. Sige guys. Thank you for watching. Bye.